হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি হৈছে ধনতেৰাছ আৰু আমি গৈ আছোঁ এফালে। ক'লে গৈ আছোঁ আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। মোৰ দেউতা, বেটা, মানুহজন প্লাছ দাদা আহিছে। আমি গৈ আছোঁ। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি বিমল ডিলাৰ্ছ ডিব্ৰুগড়, মাৰুতি চুজুকি। এইটো হৈছে ডিলাৰটো। আৰু ইয়াত আমি এখন গাড়ী বুক কৰিছিলোঁ আৰু কি গাড়ী বুক কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। আমি আহি পালোঁ, ইয়াত বহি আছোঁ। আমাৰ ফাইনেন্সাৰজন আচলতে আহি পোৱা নাই, তো সেইটো কাৰণে দেৰি হৈছে। তো সেইটোৱে কথা, আপোনালোকে চাই থাককচোন। আৰু এতিয়া আমাৰ কাম চলিছে, দেখিছেনে কিমান চাইন দিব লাগে। আচলতে যোনে যোনে মানে এই বিষয়টোত মানে অভিজ্ঞ, তেওঁলোকে জানে যে কেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি হৈ যায়। আৰু এইখিনি সময়ত ইমানটা চাইন যে কৰিব লাগে, সঁচাকৈ দেই আমনি লাগি যায়। আখৰে কয় আৰু নিলিখো নিলিখো। তো সেইটোৱে কথা। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলৰ কাম চলিছে। কাগজ পাতিবোৰ আমাৰ ৰেডি হৈ আছে আৰু অকণমান দেৰি পিছত আপোনালোকে গম পাব। নামটো মই একেবাৰে শেষত ক'ম, আপোনালোকে গেছ কৰিবচোন আমি কি গাড়ী বুক কৰিলোঁ, আজি আমি কি গাড়ী ল'ম। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাককচোন। হৈ আছে চাওক, এনেকৈ ধৰ দূৰৰ পৰা তো ফাইনেলি আমাৰ কাগজৰ কামবোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে দেখিছে আমাৰ দৰে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সপোন এটা পূৰাবলৈ ৰখি আছে, নিজৰ সপোনৰ গাড়ীখন ল'বলৈ ৰখি আছে। ৰাতি বাজিছে 8টা আৰু 8:50, 9টা বাজিব। তো আমি এতিয়ালৈকে ডিলাৰতে আছোঁ, ওলাব পৰা নাই। অকণমান দেৰি পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ গাড়ীখন কেনেকুৱা, কি গাড়ী বুক কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ ভালদৰে কৰিব পৰা নাই, আচলতে বহুত কাম বাকী আছে। ফাইনেলি আৰু সেই সময়টো আহি পালে 10:30 PM। আমি সেইখিনি সময়ত গাড়ীৰ চাবিটো হাতত ল'লোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত মানে ভাল লাগিছিলে সেই সময়খিনি। আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ। ৰাতি 11:45 হ'ল আৰু এতিয়া আহি পাই গাড়ীখন নঙলাৰ মুখতে ৰাখি আগবঢ়াই আনো বুলি সৰুকৈ নিয়ম এটা কৰিব লৈছোঁ। আৰু সেয়াই আৰু মইনো কেনেকৈ মোৰ গাড়ীখন ঘৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ, কিদৰে নিয়ম কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক। আৰু এই কেকটো যে দেখিছে মা লৈ আছে, এই কেকটো আচলতে মই গাড়ীখন আনিম বুলি গাড়ীখনৰ নামতে বনাই থৈ গৈছিলোঁ। তো মিঠাই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আচলতে মিঠাই ল'বলৈ কি হ'ল, গোটেই দোকান বন্ধ হৈ গ'ল আৰু বহুত ৰাতি হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মিঠাই ল'ব নোৱাৰিলোঁ। গাড়ীখনৰ নামত কেকটো বনালোঁ। চ' কেকটোকে মই গাড়ীখনক আজি দি দিছোঁ মিঠাই হিচাপে। তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মই গাড়ীখন কেনেকৈ পূজা কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ। এখন মই হেৰি কৰি লওঁ।
হেৰি বনাই দিয়ে Soalnya di deh, mau bantu nah. Mungkin lalu. আলু আহিলে ক'ত থলি তাত বহুৱা নি সেইখন গামোচা কি কৰিবি নহয় এই ভিতৰত বান্ধি দিবি এটা কৰো ন মইতো নেপট কৰো ওপৰলৈ আনি লওক ওপৰতে সেইখন মই লম দে না কেখন মায়ে এট লৈ থাও এটা ওপৰত উঠাই দিম হেড নথবি খালি তই ধৰি দে মায়ে কাটিব মই ধৰি দিম মায়ে কাটব মা দিয়া উঠিছে নাই উঠিছে তহঁতৰ জহতে মই চলাম আৰু পূৰ্বতে 4টা পিচ কৰিলো 4টা চকাৰ কাৰণে চকা দি দিও মা এই দিয়ে নি আপুনি এটা দি দিয়ক আগত চকাত এই কলপাতখনত এক পিচ দি দিয়ক মায়ে সেইটো চকাত দি দে এখন লৈ যাওঁ এনেকৈ লৈ যাওঁ এই ঠিক চকাটো পোনে দি এই পাৰ দেখিলে আছে নহয় ৰ'ব এপাক গৈ লৈ বলে এখন প্লেটখন ধৰ মান ঠাণ্ডা ফ্ৰিজ যে ইফালে যাবলৈ লাগিব ইফালে নুঠে নহয় কেমেৰাটো ঠিক চকাটো পোনে দি দে ইফালে কটা নাই একো নহয় কাষত আছে যে একেবাৰে হে পৰিব নহয় একেবাৰে দুটা পিচ লৈ যাওঁ চাবা মিঠাই দোকানে নাই ৰাতি কিন্তু 12টা বাজিলে গাড়ী আদৰি আনোতে এখন গাড়ী পিছফালে আনিব লৈছে পুৰা 12টা বজাত আহি পাইছোঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল গাড়ী ল'লোঁ আৰ্টিগা এইখন আন্ধাৰ মুন্ধাৰ তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ চ' এতিয়া বাই বাই গুড নাইট ada rumah tu pergi ke jangan ah
पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवां यस्मरे पुनर्विगच्छन् समाध्याघं दर्शते ओम अभिष्टाम यवत्तानं विष्णुनाथनं वाणिर्नायति संयोति मुक्तमरं तस्य पादे शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा ओम पापोहम पापकर्माहम पापत्मा पापसंभवः त्राहिमां पुनरीगच्छ सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वक्लेशहरो भव Dong itu kita gimana lagi? ओम स्वस्ति पुण्याहं 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 एवं सुविज्ञापे itu. गो ब्रह्मणस्य शुभं भवतु राज्ञः प्रजानां सुशान्तिः भवतु Itu ya kan. मनसुविनाम समानस्य तस्य धर्मपत्न्यः विष्णुविनाम समानस्य तस्य सुपुत्रो रियान कुविनाम तस्य कुमारस्य परन्तु विनाम विद्यमानः सर्वेषां सपरिवारवर्गाणाम् अद्य श्री बलभद्र सप्ताह जगन्नाथ दर्शन चतुर्थामतिरुनारनदिगले नूतन जान पूजन समये यजमानस्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्षादि चतुर्विध पुरुषार्थसिद्ध्यर्थं जन्मकुण्डल्याम् अरिष्टस्थानगतग्रहाणां प्रदायमानं वसुभप्रदायकं पूर्वकं समस्त ग्रहारिष्टपूर्वकं परिवार सर्वदा सुख शान्ति समृद्ध्यर्थं गृहे समस्त बाधा विघ्नदूरीकरणार्थं धनधान्यादि अभिवृद्ध्यर्थं प्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मी आशीर्वादलक्ष्मीक्षणार्थं यजमानस्य समस्त मनोभीष्टकार्यसिद्ध्यर्थं अद्य श्री बलभद्र सप्ताह जगन्नाथ दर्शन चतुर्थामतिरुनारनदिगले यथाशक्ति नूतन जानपूजन शक्तिदातदातारक्षत्राणाम् अमृतवस्तु सर्वे नवग्रहाः सम्यग्रूपेण विकासप्रदाभवन्तु शुभं भवतु शुभानि सम्भवन्तु आदौ ध्यानम् ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सततकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रदेन भद्राया वामभागे रथधरणयुतो ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि गौरवस्वः बलभद्रसुभद्रा जगन्नाथं सुदर्शनसरसदुर्धामूर्तये नमः ध्यानं समर्पयामि चन्दनं श्रीकृष्णं चन्दनं दिव्यं मनोहरं चन्दनं प्रतिगृहतां चन्दनं लेपयामि अथ सिन्दूरं ओम सिन्धुरिव प्राध्वनेषु घनासो पात्रम्याः प्तेन्द्रः रस्य धारे थोड़ा भी डाल दीजिए इसको निकालना पड़ेगा नहीं डाल दीजिए इसको ओम श्रीकन्नं चन्दनं दिव्यं गन्धार्यं समनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहताम् ओम त्वां गन्धर्वाकनोस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः वामो कदय सोमो राजा विद्वान्नस्मादमुच्यतो गन्धद्वारं द्वादशां नित्यपुत्रं ग्रीष्मीति ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह बहुभिः श्रियं पूर्वस्वः चन्दनं लेपयामि अथ सिन्दूरम् ओम सिन्धुरिव प्राध्वनेषु घनासो पात्रम्याः उदयन्तजवाः घृतस्य धारापुष्पाणि ओम मल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि चतुर्जार्थं प्रतिगृहताम् ओम यहाँ प्राइस स्टडी में लगा देता हूँ चंदन ओम त्वां गन्धर्वाकनोस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामो कदय सोमो राजा विद्वान्नस्मादमुच्यतो ओम सिन्धुरिव प्राध्वनेषु घनासो पात्रम्याः उदयन्तजवाः पुष्पाणि ओम मोपदीः प्रतिमोदध्वं प्रभूतिः प्रसूरिः असवायो सजत्वरेर्विरधाः पारिष्णवाः मल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां पुष्पाणि समर्पयामि sakit betul agar betul dia yang kemarin cara अंदर में से घुमा cara pergunta पहलेnya धोर अति धोरवान धोरवान जोस्मान धोरवती धोरवजंबयं धोरपामा देवानाम सुगंधितमगो तस्नितमं सुप्रीतमं जुष्टतमं देवतं मम ओम वनस्पति रसदभूतो गन्धार्यं उत्तमं अप्रिय सर्वदेवानां धूपयं गुरुविदां रूपमग्नापयामि वनस्पति रसदभूतो गन्धार्यं उत्तमं अप्रिय सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृहताम्
ओम चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो जायतं श्रोत्राद्वायुसप्राणसमुखादिग्नो जायतं ओम अग्निज्योतिका ज्योतिषमान्द्रकुमा वर्तसा वर्तसुवान सहस्रदासेः सहस्रत्वाम् ओम सत्यं च प्रतिसंयुक्तं पुनः दीपं कृपाणदेवेशो त्रैलोक्यं जमिरापहम् तेरी दीपं कृपाणदेवेशो त्रैलोक्यं जमिरापहम् नैवेद्यव्रत संस्थाप्य नैवेद्यपरि पुष्पाणि निक्षिप्य गायत्र्या संख्या संस्कारं क्रियातं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं भिक्षां पृच्छं दैवतारणं चापगुंहनं देहेन मुद्रामहं दातव्यसवरं पुरिताभ्यवलयं सम्भवनाभ्यास इदं दर्शकं श्रीष्णोदेव समोवृतापद्भ्यां भूमदेशाः सर्वत्रातकालोकां कृपयन्नाम् इदं विष्णुविदक्रमे दधामि तदेव तन्मं नमो नमस्य भागं श्रेष्ठाः नैवेद्यं समर्पयामि ओम दुर्भ्यासोभितलाङ्गलं जमसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाख्यं रकुण्डलं जबलयी रक्तन्दभूमण्डलं वज्राभमलचारुकर्णयुगलं नागेन्द्रसङ्ग्रहवनं श्रीकामपालं भजे ओम मध्ये देवी प्रार्थना भगवती या प्रकृतिरूपिणी निर्लिप्तागुप्पदेहां त्रिजगजननीं सूक्ष्मरूप विचित्रां देवीमानन्दकुन्दाकनकतनुधरां सर्वसौभाग्यरूपां देहि मे भुक्तिमुक्ति हरिपदयुगलं योगमायां स्मरामि निराचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ओं जगदानन्दकन्दाय प्रणतातिहराय च निराचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः ओं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पूर्वस्वः बलभद्रसुभद्रा जगन्नाथं सुदर्शनशतदुर्गामूर्तये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि इसको लेके चारों तरफ का नीचे इसको डाल दो सामने चारों तरफ इसको अभी तक दे सकते हैं सामने से आप जाइए आप चला सकते हैं गाड़ी नहीं तो सिखाएंगे सीखिए आप जाइए रख दीजिए आप जाइए चलो ये जो दिया हुआ ना प्रसाद इस प्लेस से चपेगा चलो चलो आगे थोड़ा कर ले आइए हाँ उसमें रख दीजिए स्टार्ट करके आगे थोड़ा ले आइए इसको चपेगा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः भूतः अरे इधर आओ चन्दनस्य महापुण्यं पवित्रं वपनासनं पदोहरति नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदां चन्दनस्य महापुण्यं पवित्रं वपनासनं पदोहरति नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदां ओम वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुस्ताम् उरोर्वर्यो वर्मते कृणोतु जयन्तं त्वामदेव मदन्तो ओम जनबद्धबली राजा दानवेन्द्र महाबलः तेन ते मनुमध्नामि रक्षमा चल ओम वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुस्ताम् उरोर्वर्यो वर्मते कृणोतु जयन्तं त्वामदेव मदन्तो Kata kau dia bandi. Kata. ओम वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुस्ताम् उरोर्वर्यो वर्मते कृणोतु जयन्तं त्वामदेव मदन्तो Pan beli di sana. Ikaw kasi? Saan ito mo pala? Basta, hindi na lang tayo. ओम वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुस्ताम् उरोर्वर्यो वर्मते कृणोतु जयन्तं त्वामदेव मदन्तो जेन बद्धबली राजा दानवेन्द्र महाबलः तेन ते मनुबध्नामि रक्षमा चल इसको काट दिया आप बनेंगे Apa? ओम वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुस्ताम्
Bariyo Namaste, Pranodaya Dantan, Deva Madandu, Napatuli Raja, Namitra, Mahamadaho, Tina Timam, Timachala Machala. Aye. Kenal sih? Tahu? Om Dirgotama Mahadeyo, Jujurban, Dasamayuge, Apamarthai, Yatinam, Brahma, Bodhisarthi, Rinaroga, Daritya, Papakshuta, Mrityavam, Mayasukam, Nastapana, Siantu, Tapasarvadam, Sri Vartaswama, Yusyamaro, Gyamavidaso, Manamayade, Danam Dhanyam, Pasam, Vidyalam, Satasam, Basram Dirgamayu, Sri Sadelakshmi Sabatnya, Hokatra, Varsin, Katrani, Rupam, Yadam, Isram Nikana, Maikana, Sarvalokam, Maikano. Om Sri Vartaswama, Yusyamaro, Gyamavidaso, Manamayade, Danam Dhanyam, Pasam, Bhokirtilabam, Satasam, Basram Dirgamayu, Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti. Baik.